The title of the topic is Static Routing with Graphical User Interface. इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव सबसे पहले देखते हैं. After completing this topic, a student will be able to configure static routing using graphical user interface feature of Packet Tracer. इस टॉपिक में यूज होने वाली जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, they have been taken from this book with the title Packet Tracer Network Simulator, जिसके ऑथर हैं A. Jason. The book was published in 2014. जो स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिदम्स हैं, इनमें जो राउट्स हैं, दे चेंज वेरी स्लोली ओवर टाइम, ऑफन एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन. ह्यूमन क्या करता है, उनको मैनुअली एक्सेस करता है और राउटिंग टेबल को चेंज कर देता है. अब हम क्या करेंगे, जो स्टैटिक राउटिंग है, इसको यूज करेंगे, इसको कॉन्फ़िगर करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. तो हमारा जो पैकेट ट्रेसर है, इसमें हमारे पास एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अवेलेबल है जो लाइफ को बड़ा आसान कर देता है. आपको जो सिस्को की जो कमांड्स हैं, उनको याद रखने की जरूरत नहीं होती. सो लेट्स लर्न द यूजेज ऑफ दिस GUI फीचर विद द हेल्प ऑफ ए नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ 4 राउटर्स इन ए रिंग टोपोलॉजी. हमारे अज्यूम करते हैं हमारे पास 4 राउटर्स हैं और वो लोकेटेड एक रिंग टोपोलॉजी में हैं. कोई पीसी नहीं है, कोई लूप बैक इंटरफेस नहीं है, सिर्फ 4 राउटर्स हैं हमारे पास. अब इस टोपोलॉजी को क्रिएट करने के लिए पहला स्टेप है कि आप क्या करें, ड्रैग करें, ड्रॉप करें 4 राउटर्स इन द वर्कस्पेस में 4 राउटर्स लोकेट कर दें. उसके बाद आप क्या करें कि एक राउटर के आइकॉन को क्लिक करें, राउटर को आप क्लिक करेंगे. उसके बाद आप कहाँ चले जाएं, कॉन्फ़िग टैब में चले जाएं और इंटरफेस को सिलेक्ट कर लें एंड कॉन्फ़िगर द IP एड्रेस. फर्दर मोर आप क्या करें, जो आपका जो ऑन चेक जो है चेक बॉक्स, उसको ऑन कर दें, उसको चेक कर दें. इससे क्या होगा कि जो ही आपके जो राउटर के जो ऑन होगा, लिंक ऑन होगा, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन नजर आना शुरू हो जाएगा. अगर आप देखें तो हमने क्या किया, राउटर 2 को क्लिक किया उसके आइकॉन पे. उसके बाद हम कहाँ पे चले गए, कॉन्फ़िग पे चले गए. कॉन्फ़िग के टैब में अगर आप जाकर देखें तो इंटरफेस पे गए, फास्ट ईथरनेट 0/0, फास्ट ईथरनेट 0/1. पहले फास्ट ईथरनेट 0/0 को सिलेक्ट किया आपने और आपने क्या लिखा, IP एड्रेस जैसे हमने रख दिया 192.168.10.2. सबनेट मास्क उसका आ गया. ऊपर अगर आप देखें तो पोर्ट स्टेटस का जो है, इसको आपने क्या कर दिया, चेक कर दिया, ताकि जो ही आपका जो राउटर्स के दरमियान, 2 राउटर्स के दरमियान लिंक एक्टिव होगा तो इसका कलर हमें नजर आएगा. आपने क्या करना है, R1 के जो फास्ट ईथरनेट 0/0, ये IP एड्रेस 192.168.10.1, ये वहां पे जाके एंटर करना है. R1 का जो फास्ट ईथरनेट 0/1 का जो इंटरफेस है, उस पे आपने क्या एंटर किया, 192.168.20.1 एंटर कर दिया. इसी तरह R2, R3 और R4 के जो राउटर्स हैं, इनके जो फास्ट ईथरनेट इंटरफेसेस हैं, उनमें आप ये IP एड्रेसेस एंटर कर दें जो इस टेबल में लिस्टेड हैं. तो जो ही आपने ये IP एड्रेसेस एंटर कर दिए, तो जो हमारे 4 राउटर्स हैं, उनके दरमियान जो लिंक्स हैं, वो आपको ग्रीन कलर के नजर आना शुरू हो जाएंगे. अब आप क्या करें, स्टेप नंबर 3 में गो टू द राउटिंग सेक्शन एंड क्लिक ऑन स्टैटिक. अब IP एड्रेसेस लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं, अगर आप देखें तो राउटर 1 का कॉन्फ़िग के बटन में राउटिंग है. राउटिंग में हमारे पास 2 तरह के एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं, स्टैटिक और रिप. आपने स्टैटिक को क्लिक किया, जो ही आपने स्टैटिक को क्लिक किया तो ये जो रेड कलर की जो बॉक्स है, इसमें आपके पास नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, मास्क की इंफॉर्मेशन और नेक्स्ट हॉप, ये आप खुद से क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं मैनुअली. जो ही आप मैनुअली एंटर करें तो साथ ही ऐड का बटन है. जो ही आप ऐड का बटन प्रेस करेंगे तो ये जो राउटर है, इसके अंदर एक एंट्री एंटर हो गई है, एक राउट एंट्री एंटर हो गई है. सो द सेटिंग्स दैट वी हैव यूज्ड फॉर कॉन्फ़िगरिंग द स्टैटिक राउटिंग यूजिंग द GUI आर शोन नेक्स्ट. R1 में आप क्या करें, 192.160.30.0/ ये मास्क है और उसका नेक्स्ट हॉप कौन सा है, 192.168.10.2. अगर आपका जो R1 का राउटर है, उसका जो आप नेक्स्ट एंट्री क्या पे एंटर करें. अगर R1 का जो राउटर है एक पैकेट रिसीव करता है जिसकी डेस्टिनेशन 192.168.40.0 है, तो उसका नेक्स्ट हॉप राउटर आप क्या एंटर करते हैं, 192.168.20.2 एंटर करते हैं. सिमिलरली अगर आपका जो R2 है
اس کے اندر آپ کیا کریں 192.168.220.0 اور اس کا نیکسٹ ہاپ راؤٹر آپ کیا انٹر کر دیں 192.168.10.1. تو آپ یہ ساری انٹریز کیا کریں ٹرن بائی ٹرن R1 کو سلیکٹ کریں, پھر R2 کو سلیکٹ کریں, R3 کو سلیکٹ کریں, پھر R4 کو سلیکٹ کریں اور کانفگ ٹیب میں جائیں اور یہ انٹریاں ایڈ کرتے جائیں اور ایڈ کا بٹن پریس کرتے جائیں. یہ ساری انٹریز ایڈ ہو جائیں گی اور آپ کا جو راؤٹنگ ٹیبل ہے وہ پاپولیٹ ہو جائے گا. اب آپ نے جب یہ سارے جو R1, R2, R4, R3, R4 کو آپ نے ان کے جو فارورڈنگ ٹیبلز ہیں ان کو جب آپ نے پاپولیٹ کر دیا, اب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کیا یہ واقعی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں یا نہیں. آپ ان کی کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کنیکٹیوٹی کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. کنیکٹیوٹی بٹوین آل دا راؤٹر شوڈ بی ٹیسٹڈ لیٹس سے ود دا ہیلپ آف سمپل PDU پروٹوکول ڈیٹا یونٹس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. اس مقصد کے لیے آپ کیا کریں, کلک آن اے راؤٹر فرسٹ اینڈ دین کلک آن این اندر راؤٹر. ایک راؤٹر پہ کلک کریں, پھر دوسرے راؤٹر پہ کلک کریں اور پھر آپ کہاں کریں, کیا کریں, یوزر کریٹڈ پیکٹ باکس میں جائیں اور دیکھیں وہ سکسیسفل رہا یا نہیں رہا. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے راؤٹر 4 سے راؤٹر 2 کی کنیکٹیوٹی کو ٹیسٹ کیا, راؤٹر 2 سے راؤٹر 4 کی کنیکٹیوٹی کو ٹیسٹ کیا, راؤٹر 1 اور راؤٹر 2 کی کنیکٹیوٹی کو ٹیسٹ کیا اور آپ اسٹیٹس دیکھ سکتے ہیں وہ کیا ہے, سکسیسفل ہے. تو جو سمپل PDU ہے اس نے کیا کیا, ICMP کے پیکٹس ایکسچینج کریے ہیں راؤٹر 4 اور راؤٹر 2 کے درمیان اور وہ سکسیسفل رہا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں, اسٹیپ نمبر 5 پہ آ جاتے ہیں. اب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اسٹیپ نمبر 5 میں, آپ راؤٹنگ ٹیبل کسی بھی راؤٹر کا جو راؤٹنگ ٹیبل ہے اگر آپ اسے ویو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کریں, کامن ٹولز بار پہ جائیں اور وہاں پہ انسپیکٹ کا آئیکن نظر آئے گا, اس کو سلیکٹ کر لیں. اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد کسی بھی راؤٹر پہ آئیں اور اس کو کلک کر دیں. پھر آپ کو کیا نظر آنا شروع ہو جائے گا, اس کا راؤٹنگ ٹیبل نظر آنا شروع ہو جائے گا. فار ایگزامپل ہم نے جو انسپیکٹ کا ٹول تھا اس کو کلک کیا راؤٹر 1 کے اوپر تو یہ ہمیں اس کا راؤٹنگ ٹیبل نظر آ رہا ہے. تو نیٹ ورک ہے 192.168.10.0 اور پورٹ کون سی ہے, فاسٹ ایتھرنیٹ 00, نیکسٹ ہاپ IP کوئی نہیں ہے. اگر آپ جو تیسری انٹری ہے وہ دیکھیں 192.168.30.0/24, اس کا نیکسٹ ہاپ IP راؤٹر کون سے, راؤٹر کا IP کا ایڈریس کیا ہے 192.168.10.2. تو یہ آپ کو انٹریز نظر آنا شروع ہو جائیں گے اور یہ ہم نے مینولی کانفیگر کی تھی. اس ٹاپک میں ہم لوگوں نے جو اسٹیٹک راؤٹنگ ہے اس کی انٹریز کیسے انٹر کی جاتی ہیں, راؤٹرز کو کیسے کانفیگر کیا جاتا ہے, جو گرافیکل یوزر انٹرفیس کے تھرو وہ ہم نے سیکھا ہے.